السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية عبر وضعيات حياتية. درس اليوم إن شاء الله سوف يرتكز على التحدث أو التكلم عن الدراسة. التحدث أو التكلم عن الدراسة. غنحاول نهضر بالدارجة المغربية. اليوم ان شاء الله غنبداو درس جديد. هذا الدرس كيتعلق بكيف نتكلم عن كيف تتكلم عن دراستك باللغة الفرنسية. بعض المرات ضروري انك مثلا شي واحد سولك كأستاذ ولا كصديق ولا كيفما كان شخص كيما بغى يكون النوع ديالو سولك مثلا باللغة الفرنسية على لي زيتود ديالك، او مثلا من مورا البكالوريا بغيتي دوز مثلا ان انتروتيان دومبوش، لقاء مثلا باش اللي طلب وظيفه معينه. ضروري انك دوز واحد لونتروتيان. هاد لونتروتيان فيه اسئله، الا ما فهمتيش السؤال ما يمكنش تجاوب. من بين هاد الاسئله اللي كطرح بزاف انه كيقول لك مثلا هضر لي على لي زيتود ديالك، هضر لي على الدراسات ديالك باللغه الفرنسيه. اذا الاكثريه ديال الطلبه والاكثريه ديال التلاميذ ولا الاكثريه ديال الباحثين عن العمل كيلقاو مشاكل في التحدث باللغه الفرنسيه، وكيلقاو مشاكل انهم يجاوبوا ببساطه على هذه الاسئله اللي تبدو رغم انها تبدو بسيطه، ولكن يعني كيلقاو فيها مشاكل وكيلقاو فيها صعوبات. لذلك اخترت لكم هذا الدرس، كيف تتكلم عن دراستك باللغة الفرنسية، وغنشوفوا إن شاء الله واحد المجموعة ديال التعابير، مجموعة ديال العبارات اللي غتساعدكم للتحدث عن دراستك. إذا نبدأ بحول الله تعالى. كما كتلاحظوا هنا comme vous voyez ici il y a plusieurs expressions utilisées pour poser la question, et aussi il y a plusieurs expressions utilisées pour donner la réponse. كما كتلاحظوا هنا انه مجموعه ديال العبارات اللي كنستعملوا في الاسئله ومجموعه ديال العبارات اللي كنستعملوا كذلك في الاجوبه. اذا غنبداو مع هذه الاسئله. السؤال الاول، لا بروميير كيسيون: Tu fais quoi comme étude? Tu fais quoi comme étude? Tu fais quoi comme étude? اش كدير كدراسه؟ ما هي يعني اشنو كدير كدراسه؟ اشنو كتدرس؟ اشنو كتدرس؟ Parle-moi de tes études. Parle-moi de tes études. تكلم لي على الدراسات ديالك. تكلم لي على الدراسات ديالك، او تكلم لي على القرايه ديالك. فاش كتقرا الى اخره. Quel est ton niveau scolaire? Quel est ton niveau scolaire? ما هو مستواك الدراسي؟ ما هو مستواك الدراسي؟ ما هو مستواك الدراسي؟ Tu t'es inscrit en quoi? Tu t'es inscrit en quoi? فاش مسجل؟ هادو مثلا هاد السؤال هذا يقدر يطرحوا لك مثلا واحد في لافاك مثلا ولا شي حاجه، يقول لك مثلا فاش مسجل، اش من شعبات سجلتي الى اخره من مورا البكالوريا. يقدر يقول لك مثلا tu t'es inscrit en quoi؟ فاش مسجل. tu es étudiant en quoi؟ اش من ماده كدير مثلا tu es étudiant en quoi؟ فاش كتقرا اش من تخصص كدير مثلا tu es étudiant en quoi؟ ولا tu es étudiante pour une fille. Tu es étudiante en quoi؟ إذا كما تلاحظوا هذه المجموعة ديال العبارات اللي كنستعملوا، وهذه العبارات هي متداولة بشكل يعني متكرر، متداولة في اللغة الفرنسية، رغم أن هناك بعض العبارات الأكثر تداولا. مثلا quel est ton niveau scolaire؟ ما هو مستواك الدراسي؟ quel est ton niveau scolaire؟ ولا tu t'es inscrit en quoi؟ tu es étudiant en quoi؟ parle-moi de tes études. هضر لي على الدراسة ديالك. هذه الأربعة العبارات هي أكثر تداولا. إذا نعيد. tu fais quoi comme étude؟ أشنو كدير كدراسة؟ ماذا تدرس؟ أشنو كدير كدراسة؟ tu fais quoi comme étude؟ parle-moi de tes études. تكلم لي على الدراسات ديالك. parle-moi de tes études. parle-moi de tes études. quel est ton niveau scolaire؟ quel est ton niveau scolaire؟ ما هو مستواك الدراسي؟ quel est ton niveau scolaire؟ tu t'es inscrit en quoi؟ tu t'es inscrit en quoi؟ فاش مسجل؟ اش من شعبه مثلا tu t'es inscrit en quoi؟ tu es étudiant en quoi؟ انت طالي فاش كتقرا؟ tu es étudiant en quoi؟ tu es étudiant en quoi؟ اذا غنشوفوا دابا بعض الاجوبه اللي كنستعملوا لهاد الاسئله هذه. je fais une licence 2. je fais un DEC 2.
je fais une licence de. Je fais une licence de. كندير إجازة في كذا وكذا. Je fais une licence de mathématiques, je fais une licence d'histoire, géographie, je fais une licence de sociologie, etc. كندير la licence ولا كندير إجازة في شعبة كذا وكذا. Je suis en. هاد العبارة je suis en كنستعملوها بزاف في لي نيفو سكولير في المستوى الدراسي. مثلا je suis en 4e année, je suis en 5e année, je suis en première année à la fac, je suis en 2e année à la fac de médecine, je suis en يعني أنا في مستوى كذا. يعني هاد العبارة بزاف كنستعملوها في المستوى الدراسي. je suis en كتبعها بالمستوى ديالك وكتبعها بالشعبة ديالك. je suis en première année sciences mathématiques, je suis en 2e année de la sociologie هكذا. je suis inscrit en هذه كنستعملوها بزاف إما في الشعبة أو لا في شي مدرسة معينة. je suis inscrit dans une école d'art, je suis inscrit en fac de lettres, je suis inscrit en fac de médecine, أنا مسجل في لافاك كذا، أنا مسجل في مدرسة كذا. je suis inscrit en يعني كنهضروا على التسجيل ديالك في شي مدرسة معينة ولا شي جامعة معينة. je suis inscrit en. العبارة الأخرى l'expression suivante c'est je poursuis mes études dans ولا a. je poursuis mes études dans. أتابع دراستي في. أتابع دراستي في غتبعها كذلك في سواء في مدرسة في معهد إلى آخره في جامعة. je poursuis mes études dans ولا à la fac 2 dans une école privée etc. dans un institut etc. كنقول لك je fais un stage 2. إلا كنتي كدير مثلا stage les études ديالك مثلا عبارة عن stage كدير je fais un stage 2. je fais un stage 2. je fais un stage de غدير تخصص مثلا je fais un stage par exemple d'adjoint comptable dans une société. je fais un stage de conseiller en commercialisation مستشار في التجارة مثلا إلى آخره. j'ai réussi ma ولا mon. هاد العبارات j'ai réussi ma 4e année, j'ai réussi mon baccalauréat كنستعملوها إلا قلتي يلاه نجحت من شي مستوى معين. يلاه نجحت مثلا من بكالوريا، يلاه خديت الباك ديالي، يلاه خديت السيزيام انا ديالي، يلاه خديت الكاتريام ديالي، كنقولوا j'ai réussi ma 4e année collégiale, j'ai réussi mon baccalauréat, j'ai réussi ma licence, j'ai réussi mon DUG etc. نجحت من نجحت يلاه نجحت ولا نجحت من شي حاجه. j'ai redoublé en كنستعملوها إلا كررتي شي مستوى معين كنقولوا j'ai redoublé en. إذا كما كتلاحظوا هناك مجموعة ديال العبارات هي متنوعة. les variés sont diversifiés pour qu'ils vous aident à varier la situation, à varier vos réponses en fonction de la question posée. هذه العبارات المتنوعة كتساعدك باش انك تنوع من الاجوبه ديالك، تنوع من التعبير ديالك في اللي جاوب على هذا النوع من السؤال. ومن الضروري انك تحفظ على اكثر على الاقل جوج العبارات باش كتعرف تجاوب. مثلا الا مشات لك وحده تذكر الاخرى الى اخره. من الافضل انك تعبر على نفس الفكره بعده عبارات متنوعه. احسن طريقه انك بقى تستعمل واحد العباره واحد المده وشويه بقى تبدلها بعباره اخرى الى ان تستطيع ان تستوعب كل هذه العبارات بشكل تام بحول الله تعالى. اذا كما كتلاحظوا هذه الاسئله هذه هي مهمه جدا، وهذه الاجوبه مهمه جدا. ضروري انكم تسمعوها في شي نقاش، ضروري انكم تسمعوها في شي اونتروتيان، شي مقابله مثلا للتوظيف، ضروري انك تسمعها من شي استاذ الى اخره في لا فاكولتي في لونيفرسيتي في اي مكان. ضروري انك تسمعها، قالها لك شي واحد مثلا. اذا من الواجب انك تضبط هذه العبارات وتضبط كذلك التنوع في العبارات في الاجوبه ديال هذا النوع ديال الاسئله. إذا غنعيد بالطريقة يعني بشكل يعني مرة أخرى هذه العبارات. Tu fais quoi comme étude? Je fais une licence de sociologie. Parle-moi de tes études. Je suis en 4e année collégiale. Bien. Quel est ton niveau scolaire? J'ai réussi mon baccalauréat cette année. J'ai réussi mon baccalauréat cette année.
كما كتلاحظوا ماشي كل سؤال يناسبه جواب، لا، هذه أجوبة مختلفة. يمكنك مثلا أن تجيب على السؤال الأول بالعبارة الثالثة، بالعبارة الرابعة، إذن على حسب الاختيار ديالك. كيل طون نيفو سكولير، ما هو مستواك الدراسي؟ غتقول مثلا سأجيب بالعبارة الثانية je suis en 5e année, je suis en 6e année, baccalauréat, etc. Je suis en 2e année du bac, de baccalauréat, etc. Tu t'es inscrit en quoi? Je suis inscrit en fac de médecine. Je suis inscrit dans un institut d'informatique, par exemple. Tu es étudiante en quoi? J'ai réussi ma licence, j'ai réussi mon baccalauréat, etc. إذا كما كتلاحظوا ضروري أنكم يعني تنوعوا من هذه العبارات لكي تستوعبوا بشكل أفضل. إذا غننتقلوا لواحد الديالوج، واحد الحوار بين نبيل وموسى. إذا غنقرأ عليكم الديالوج، إذا سأقرأ عليكم هذا الحوار. Nabil, salut, ça fait longtemps, tu vas bien? Ça va, et toi? Plutôt bien. Tu t'es inscrit en quoi finalement? Tu t'es inscrit en quoi finalement؟ إذا كما تلاحظون هذه العبارة اللي شفنا قبل. Tu t'es inscrit en quoi finalement? Moussa, je fais une licence de sociaux. Je fais une licence de sociaux. Et toi? Nabil, je suis en fac d'histoire des arts. Je suis en. إذا شفنا هذه العبارة كذلك. Je suis en fac d'histoire des arts. Moussa, alors, ça se passe comment? Nabil, ben, ça dépend des matières. Le premier semestre a été difficile parce que je ne comprenais pas tout ce que disaient les professeurs. J'ai raté mes examens en janvier. Je pense que je vais redoubler mon année. Moussa, ne dites pas ça, tu vas te rattraper en mai. Nabil, j'espère, mais je n'y crois pas. C'était vraiment catastrophique. Moussa, moi, j'ai eu la moyenne de justesse. J'ai bien réussi en anglais. J'ai bien réussi en anglais. Nabil, pouf, c'est normal. C'est ta langue maternelle. C'est ta langue maternelle. إذا نعيد هذا الحوار. Nabil, salut, ça fait longtemps, tu vas bien? Moussa, ça va et toi? Ah, plutôt bien. Tu t'es inscrit en quoi finalement? Je fais une licence de sociaux. Et toi? Je suis en fac d'histoire des arts. Je suis en fac d'histoire des arts. Moussa, alors, ça se passe comment? Ah ben, ça dépend des matières. Le premier semestre a été difficile parce que je ne comprenais pas tout ce que je disais les professeurs. J'ai raté mes examens en janvier. Je pense que je vais redoubler mon année. Moussa, ne dis pas ça. Tu vas te rattraper au mai. J'espère que je n'y crois pas. C'était vraiment catastrophique. Moi, j'ai eu la moyenne de justesse. J'ai bien réussi en anglais. Nabil, pof, c'est normal. C'est ta langue maternelle. إذا كما تلاحظون عودوا أنفسكم على هذا الحوار وبتكرار، وكرروا دائما هذا الحوار لكي يتعود لسانكم على اللغة ولكي تتحدثوها بطلاقة إن شاء الله بحول الله تعالى. إذا سوف نرى في دروس أخرى، يعني دروس جد مهمة جدا، على كما قلت على حساب وضعيات جديدة. كلما حطيناك في شي وضعية، كلما كنتي في شي واحد لا سيتوياسيون، مثلا في شي إدارة معينة، في المستشفى، في المنزل، في السوق، جميع الوضعيات الحياتية إن شاء الله غنحاولوا نطرقوا لها في هذه السلسله، في هذه القناه هذه، لكي تستفيد ان شاء الله. المهم انك عندما تنصت الى درس، فاش كتصنت لواحد الدرس ضروري انك تعاودوا عده مرات وتكرر هذيك العبارات وتكتبهم وتبقى تقولهم بفمك وبصوت مرتفع لكي تستطيع ان تستوعب بشكل افضل ان شاء الله بحول الله تعالى. وانا القاكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. ولا تنسوا الاشتراك في القناة عبر الضغط على الأيقونة الحمراء وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وكل فيديو وكل درس بحول الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.